ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلنا بالله. 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 بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه وتوفيقا يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا لطيفا لم يزل الطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيف لا إله إلا الله. 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله. حسبنا الله ونعم الوكيل.
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم استغفر الله 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 تائبون الى الله تائبون الى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا لا تحمل علينا إثما كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فضل النبي بن بركاتنا صاحب راتب قطب الأنفاس ربي عمر بن عبد الرحمن الشيخ علي بن عبد البارس الله رسولنا من قدر الحبيب حسين بن بكر الحبيب علي بن حسن صاحب المشهد الله رسولنا من قدر الحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس الله رسولنا من قدر الحبيب أحمد بن نصر العطاس وإخوانهم وأصولهم وفروعهم في الدين وإبائهم بأن الله الكريم عند درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركات وأسرار منوان مولى بن عباس من دين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ملارسنا من قدر أبي حسين بن عبد القادر الشيخ عبد القادر ملارسنا من قدر أبي بكر بن محمد بن
وارزقك ولا سيدنا محمد قدر الحبيب عبد القادر بن احمد الفقير النجلي سيدنا شيخنا سمعت الاستاذ الامام الحافظ مسلم قطب الدكتور سيدنا مولانا الحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقير والبابا فاطمه بن بكر بن سالم بن يحيى والبابا سلمى بن هاشم بن يحيى واخوانهم واصولهم وفرعهم بالدين الحبايب بأن الله الكريم درجات في الجنة وينفعنا بركات مصر من نفعنا في الدين والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة عليها وأشهد وسلم على من الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا معلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى روح sebutin nama keluarga kita, kerabat kita yang telah wafat semua ila roh. Sira bakal benana dosa. Sira kamar kita lu fakirun. Allah rahman wa syukur jana wa Allah ta'ala. Thumma ila roh. Sinan ma wa quyur sinan ma sinan ma. ثم الأرواح مدى لهذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم درجات في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ولهم نفاذ في الدين والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بالقبول. وجدت بالقبول من كل سر محمد وصلى شيء طاهر وبدر في الدين والدنيا والآخرة نافية لكل شيء جالبة لكل خير لنا ولحبيبنا ولولينا وشيخنا بدين مع العافية وعلى نيتنا أن الله يغفر ذنوبنا وقاربنا من التقى والهدى والعفو والموت على دين الإسلام والإيمان إلى محنة والامتحان بحق الدين والأديان ولكل نية صالحة وإلى أن نبي مصطفى رسول الله محمد بن الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وفي نعمته مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت حين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبي المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد أنت ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك دياننا وابداننا وانفسنا وما كل شيء اعطيتنا. اللهم اجعلنا ويفيقنا في قومانك وجبار من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي باغن من شر كل ذي شر انك على كل شيء قدير. اللهم جبنا بالعافيه والسلامه وقنا من تقوى الاستقامه من موجبات الندب في العالم والمال انك سميع الدعاء وسلام وجمالك وجلالك عن سيدنا محمد وصحبه اجمعين وارزقنا كما تبارك الله ربنا في عافية السلام برحمتك يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك بحمد يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كده بسم الله الرحمن الرحيم وبعد بالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا
وتبرأنا من كل دين يخالف وآمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم بفضلك اللهم يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر صدق الله وصدق رسوله. آمنت بالشريعة وصدقت وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه وتبرأت من كل دين خالف فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفسير. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته القائلة وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن سياد الله ومخالفته وأن الساعة وأن الله يبعث من في القبور. أشهد وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبني بها عمري لا إله إلا الله أدخل بها قبري لا إله إلا الله أخلو بها ودي لا إله إلا الله ألقى بها ربي لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله لا أستغفر الله وأتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالمين يا ويل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والتمجيد أهل بيت المصطفى الطهري هم أمان الأرض فالذكري
ya Rasul سلام عليك يا ربيع الشان والدرج شبه بالأنجم الذري مثل ما قد جاء في السنن يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج وأمنا بطريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول سلاما عليك يا ربيع الشان ودرجي اللهم صل وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wa ilal huda wa dilala alal khair wa nasiha lil muslimin min afdalil qurbat wa arfa'id darajat wa ahamil muhimmat siddin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin ar-rasulil amin wal habibil makin khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin wa sayyidis sabiqin wal lahiqin wa ala alihi wa ashabihil mukhlisin sabiqin wa ala tabi'in bi ihsanin lahum ila yaumiddin. Amma ba'd fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilman warzuqni aman amin Allahumma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jemaah hadirin rahimakumullah, jemaah sekalian, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus guru kita yang Habibana Abdullah Al-Idrus mata'ana Allah bi kulli hayatihi Amin. nafa'ana bi ulumi wa Amin. Allahu alaihi wa ala alihi wa waladihi dunya wal akhirah. Amin. Juga para guru-guru, para habaib kiram, para ustadz, para alim, dan juga segenap dewan takmir masjid Nabi Musa Asy'ari Bukit Cendana. Semoga semuanya senantiasa mendapat anugerah rahmat, inayah, keberkahan dunia dan akhirat, diberi kemudahan di dalam segala urusannya, dikabul segala hajat tujuannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat jasmani rohani, panjang usia dalam keadaan dapat
Selanjutnya Imam Al-Haddad beliau radhiyallahu taala anhu melanjutkan penjelasan beliau tentang salat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal muhaffadati 'ala sholati wal iqamati laha kamalut taharah wal ihtiyatu fiha bil badan was shaw wal makan. Dan masih termasuk menjaga, memelihara sholat dan termasuk menegakkan sholat, ngeraksain sholat itu sempurna kesucian, artinya suci dalam keadaan sempurna. Nah, kalau termasuk, dikatakannya termasuk, kita ini termasuk ada di dalam bagian, ya. Yang namanya menjadi bagian atap ini, dinding ini termasuk masjid. Mau tidak mau kan, kalau yang namanya bagian mau tidak mau harus ada. Wal ihtiyat fiha, dan hati-hati di dalam melaksanakan sholat, artinya tidak asal-asalan. Sholatnya tidak asal-asalan, selain sempurna juga hati-hati. Sempurna kesuciannya, pelaksanaannya juga hati-hati. Maaf salah. Wal ihtiyatu fiha, dan hati-hati di dalam kesuciannya. Kalau salah masalah ya. Nggak boleh yang salah dibener-benerin. Jadi hati-hati di dalam bersuci. Bersuci fil badan wasaw wal makan. Badannya dijaga kesuciannya. Kemudian tempatnya, pakaiannya dijaga kesuciannya. Tempatnya juga dijaga kesuciannya. Jadi selain suci juga ihtiyat di dalam bersuci. Misalkan pakaiannya yang benar-benar diperhatikan kesucian, pakaian yang digunakan sholat, baju yang digunakan sholat, kain yang digunakan sholat, diperhatikan benar-benar kesuciannya. Terus makan, tempat sholatnya juga. Kalau masjid, kesucian masjidnya dijaga hati-hati. Kalau di rumah, kan yang biasa digunakan sholat oleh kita. Jadi tidak asal pakaian, tidak asal tempat. Artinya asal itu ya kesuciannya tidak kita perhatikan. Qala as-salatu alaihi salatu wassalam, yang mulia baginda Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, at-taharatu miftahu shalah. Kesucian itu adalah pembukanya sholat. Alat pembukanya sholat. Wa fil hadisil akhar, dan disebut di dalam hadis yang lain, at-tahuru satrul iman. Ini sering kita dengar hadis ini, at-tahuru satrul iman. Yang biasa kita dengar, kesucian adalah sebagian dari iman. Wa isbagul wudu, dan juga menjaga kesempurnaan wudu atau menyempurnakan wudu. Ini dalam kondisi memungkinkan, kondisi leluasa.
Ini masuknya ke dalam fadhailul amal. Artinya tidak berlaku di dalam berbagai situasi dan kondisi. Karena kadang kita dihadapkan pada kondisi justru kita ini harus meninggalkan isbal, mengambil fardu. Wa taslisuhu, dan 3 kali di dalam berwudu. Nah, kita tahu kan ada dari mulai kocok tangan, kemudian kumur, kemudian istinsar, kemudian istinsar. Ada istinsar. Ngehirup kemudian keluar. Ya. Jadi ketika kita wudu, mohon maaf kalau diperhatikan belum masuk istinsar belum masuk kebanyakan dicolokin doang air. Enggak, bukan itu. Jadi airnya dihirup setengah kemudian dikeluarin lagi. Gitu. Itu yang benar, yang disebut sunnah. Kalau dicolokin doang nggak ada asal dari mana. Mohon maaf ya. Ini juga perlu tahu. Dan cara berkumur juga ada caranya. Kumur, waktu kita berkumur itu usahakan air itu mencapai semua sudut bagian dalam mulut, termasuk sela-sela gigi itu diiniin pakai ujung lidah. Jadi diantar itunya airnya sama lidah, supaya masuk ke tiap sela-sela ini, sehingga sisa-sisa makanan yang tertinggal, barangkali ada yang tertinggal sampai terasa keluar, ya, sampai terasa keluar, karena itu bisa potensial membatalkan sholat kalau sampai tertelan ketika kita sholat. Misalkan basah kadorong sama air liur, ya, kemudian ketelan, itu bisa jadi sholatnya batal. Nah, ini juga yang dimaksud kita harus hati-hati. Nah, terus istinsarnya dihirup airnya. Jadi air sini dihirup sama hidung. Nah, enggak sampai ke dalam, cuma setengah di sekitar sini, kemudian dikeluarin lagi. Yang ngeluarinnya sunnah ke sebelah kiri, dan ketika kumur-kumur juga membuangnya ke sebelah kiri. Tuh, itu ada. Jadi bukan asal sampai ke depan, jangan ke kiri. Gitu. Terus istinsarnya juga sama ke kiri. Jadi hirupnya sama, kalau Sunda disebutnya nyebreng. Ya. Nah, itu termasuk sunnah. Nah, baru kemudian niat. Nah, masuk kita ke fardu wudu. Fardu wudu yaitu niat pertama, kemudian membasuh wajah, terus sampai tangan kiri kanan, terus usap kepala, kemudian telinga, kemudian 2 kaki, kemudian tertib. Nah, dari ini semua terbagi 2, ada yang fardu, ada yang sunnah. Kita harus tahu, karena pada kondisi tertentu kita ini diwajibkan ngambil fardunya saja ketika wudu. Jadi semua fardu plus sunnah ini nggak berlaku di berbagai kondisi gitu. Nggak baku harus begitu, enggak. Nah, kita harus tahu aturan fikihnya. Karena yang sunnah ini bisa jadi malah haram nanti hukumnya. Ya, berubah, bukan sunnah lagi tapi haram. Menurut sebagian ulama makruh. Makruhnya makruh tahrim. Contoh seperti apa? Kita mau sholatnya udah waktu mepet. Nah, kalau kita ambil wudhu semua dari mulai tadi kocok tangan ini,
diambil sunnahnya semua, bisa jadi kita kehabisan waktu, ya, cuman dapat takbiratul ihram doang misalnya, keburu habis waktu. Nah itu bisa jadi wudunya yang sunnahnya bisa jadi haram. Makruh kalau kita wudhu, misalkan kita tahu di masjid ini imam sudah berdiri lalu masuk ke depan, kita persis mau wudhu, sunnah makruh itu sunnahnya diambil. Bagusnya apa? Ngambil wajibnya aja, langsung niat, langsung basuh wajah sekali, tangan sekali, terus kepala, usap kepala sekali, kaki sekali. Kenapa? Karena keutamaan sholat berjamaah itu lebih utama dibanding sunnah wudhu. Paham? Nah kalau kita mengutamain wudhu, sunnah wudhu, berarti kita tidak hormat terhadap keutamaan sholat. Nah di sini jelas, jadi tidak semuanya berlaku di berbagai kondisi, makanya kita harus tahu. Nah yang dimaksud di sini wa isbagul wudhu, yaitu dalam keadaan kita ini tidak ada mani, tidak ada halangan, waktu senggang, leluasa, semisal kita wudhunya jauh sebelum masuk waktu sholat, waktu sholatnya tidak mepet, atau sebelum pelaksanaan berjamaah, semisal wudhu di rumah. Nah nanti juga wudhu, mohon maaf, wudhu di tempat umum, kita nih harus hati-hati, jangan disamakan wudhu di tempat umum dengan wudhu di rumah. Kita wudhu di tempat umum, mohon maaf, di masjid, itu sebisa mungkin harus hemat air. Jangan disamakan dengan di rumah air sendiri. Kalau air di masjid itu air masbalah, air yang biasanya rata-rata, mohon maaf, itu sudah wakaf. Artinya kita nih harus, mohon maaf, bukan milik pribadi, milik bersama gitu. Jangan sampai yang belakang wudhu kehabisan air oleh kita, paham? Itu harus sampai ke sana aturan hukum tuh. Jadi sebisa mungkin kalau kita wudhu di tempat umum, sebisa mungkin hemat, termasuk cara membuka kerannya. Hati-hati, jangan seenaknya, ya, jangan seenaknya. Asal kadang yang diambilnya cuma segini, yang keluarnya 10 kali ini. Jangan sampai mubadir. Yang sendiri, punya sendiri, mubadir nggak boleh. Di rumah mubadir nggak boleh. Air kita, murni milik kita. Apalagi ini milik bersama. Itu pun harus diperhatikan. Seperti kalau wudhu ngantri, apalagi di tempat umum ngantri lagi. Nah kita ini harus lebar dada. Jadi harus ingat yang di belakang kita, termasuk waktunya harus dipercepat, jangan sampai yang di belakang kita nih yang ngantri kehabisan air. Wah airnya banyak, walaupun airnya banyak tapi waktu. Jangan sampai yang di belakang kita terlambat gara-gara kita. Itu namanya selain memang aturan fikih seperti itu, juga aturan ihsan, akhlak. Secara tidak langsung kita sudah bertasawuf. Ini jangan ngaku ahli tasawuf, ahli thariqah, hal seperti ini ceroboh. Ini ihsan. Ihsan harus seperti itu. Kemudian gairu waswas wala isrof, 3 kali tanpa waswas dan tidak isrof, artinya tidak berlebihan.
Makanya kita harus bisa memperkirakan takaran air yang kita gunakan itu cukup nggak. Nah, cukupnya segimana? Nah, misalnya untuk basuhan tangan, segini misalkan, harus bisa perkiraan. Bukaan keran sampai penuh segini itu berapa menit? Dengan debit sekian kan kita bisa lihat. Makanya harus punya ukuran kita waktu buka keran. Bisa main lagi nyemprot kopi. Bukan. Ya. Harus sampai ke sana. Kemudian fa'inal waswasata fi thahara wa shalah min amali syaitan. Karena waswas di dalam bersuci dan juga berlebihan itu termasuk perbuatan syaitan. Ya. Artinya enggak bagus. Yalbasu biha ala man qalla ilmu. Setan membuat keliru, jadi dikelirukan oleh setan dengan kewaswasan tersebut. Siapa? Alaman qalla ilmu, orang yang mohon maaf pengetahuannya rendah. Jadi kurang pengetahuan di dalam fikih. Wa dha'fa aqlu, dan lemah akalnya. Sengaja sama setan. Nah, makanya harus belajar cara berwudu tuh yang kita nih lebih sungguh-sungguh, lebih teliti. Dari mulai tangan, wajah sampai tangan, perkirakan itu cukup. Termasuk kalau kita wudu, mohon maaf, di keran misalkan, itu setiap basuhan harus ada niat iktiraf. Dalam madhab kita, madhab Syafi'i, niat iktiraf itu apa? Niat nyiduk, niat niup kalau bahasa Sunda. Artinya ngambil air. Kalau untuk wajah, iktiraf untuk wajah. Kalau rata-rata, mohon maaf, zaman sekarang kan udah hampir rata-rata pakai keran ya. Nah, ketika dibuka keran, air turun, kita ngambil air, niatin niat iktiraf untuk wajah. Kalau wajah, kalau tangan niat iktiraf untuk tangan. Terus setiap basuhannya itu harus ada niat iktiraf. Paham? Kalau nggak ada niat iktiraf, bisa jadi itu makruh, bahkan tidak sah nantinya. Masya Allah, fikih ini luas. Tapi jangan membuat ini juga, kalau gitu, nah jangan sampai kendor. Ya. Yang ada harus lebih kencang kita belajarnya. Insya Allah ya, sekarang gampang, banyak ustaz kok ya. Tinggal kita tunjukkan rasa kesungguh-sungguhan kita untuk belajarnya. Terutama tuh wajah, mohon maaf. Ini sering sih saya ulang-ulangnya, tapi nggak apa-apa diulangi ya. Dari wajah, mohon maaf, kadang-kadang kalau bocah tuh ngusap wajah, sampai kocok-kocok. Enggak seperti itu. Tangan, terutama ini dari wajah, kayak kucuk-kucuk. Enggak, usahakan satu kali basuhan tuh dapat semua. Emang banyak cara, banyak versi, betul. Tapi dari sekian banyak cara itu, banyak turuk, ada yang paling yang muktamad pendapat ulama. Yang muktamad, yang bagaimana, yang sahih, basuhan yang bagus. Nah, dari sekian versi kaul pendapat ulama, itu yang paling hati-hati ya, diikuti oleh kebanyakan ulama. Tadi kan ada iktiraf ya. Kalau keran keluar, ambil di sini, kita angkat dulu ke atas. Ini untuk latihan pertama. Kalau nanti udah biasa mah enak lagi, enggak canggung, enggak kagok. Diangkat dulu ke atas.
Nah, batas basuhan ini kan ujung rambut, ya, ujung tempat jadinya rambut bagian atas kepala. Di sini di pinggir. Ini udah pada maklum dah ya, udah pada maklum. Jadi angkat pas di sini ini angkat. Nah, kemudian ini dibuka. Bagian ininya dibuka, direnggangkan. Nanti dengan sendirinya air kan turun, ya kan? Nah, diikuti dengan tangan kita. Semua dapat langsung sekali basuh. Nanti keduanya terserah mau. Karena yang kedua dan ketiga ini sunnah. Nah, yang paling penting itu yang pertama, ya, yang harus hati-hati. Kemudian tangan diangkat, ikuti air. Biasanya kan air kalau diangkat ke sini turun kan ke bawah. Nah, dengan sendiri kita tinggal ngikutin, yang kiri ini ngikutin. Tuh, ini masuk ke sini. Tuh, dapat sekali. Keduanya terserah mana. Itu yang pertama yang penting, karena yang pertama yang wajib, jangan sampai ada air mustamal, ya. Mustamal sudah digunakan, kita gunakan lagi, nanti tidak sah. Ini sepintas saja ya, gambaran sepintas. Karena kalau harus detailnya juga butuh waktu. Nah, itu kurang lebih gambaran sejarah ininya seperti itu. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana sebagian salaf berkata, al waswasatu min jahlin bisunnah au khabalin fil aqal. Jadi kewaswasan itu timbul dari ketidaktahuan terhadap tuntunan dan khabalin fil aqal, kurang cerdas dalam berpikir. Semoga Allah menjauhi kita dari waswas. Jadi jangan diikutin kalau waswas. Ada rasa ketakutan ini belum sah. Itu kan orang waswas itu kan gitu, basuhannya sampai beberapa kali. Itu penyakit juga. Ya, waswas itu penyakit juga, jangan terlalu diikuti. Jadi timbulkan yakin. Pastikan yakin, tetapkan yakin. Wa madhabu salaf thaharah huwa al-madhab al-mahmud, dan madhab salaf soleh di dalam bersuci itu adalah madhab yang terpuji. Jadi dalam fikih ada madhab. Kita tahu madhab ada 4. Nanti yang 4 madhab ini ada masing-masing ulama-ulamanya. Dari mulai kita madhab Syafi'i ini ada ulama mujtahid mutlak, mujtahid madhab, garis miring ashabul wujuh. Belum lagi ulama mujtahid ahlu fatwa, mujtahid ahlu tarjih, mujtahid muqallid. Nanti setiap ininya atau bakohnya itu ada roisnya. Pokoknya madhab kita ini Syafi'i secara tidak langsung Maulana katakan ini madhab yang terpilih. Wa fi jami'il asya, dan dalam segala hal, segala sesuatu, fa innahum al-qudwah, karena salaf saleh ini adalah panutan. Jadi kita ini harus bermuara, berkiblat kembali kepada madhabnya salaf saleh. Kita tinggal merujuk kembali kepada keterangan-keterangan dari salaf soleh. Apalagi sekarang ini banyak sumber, banyak berita, banyak informasi. Mana kita ini bingung, misalkan, aduh gimana ini, kata ini begini, kata ini. Tinggal merujuk kepada salaf soleh. Peninggalan karya tulisnya masih banyak kok, gitu. Masih ada kok. Dari mulai Al-Um, Ar-Risalah, dan seterusnya, Imam Ghazali sampai ke sini, generasi Imam Ghazali, generasi Imam Nawawi. Imam Ghazali meninggalkan 3 karya fikih, Al-Basir, Al-Wasit, Al-Wajiz. Kemudian Al-Wajiz ini disarahkan lagi menjadi Al-Ajiz. Kemudian
ada kitab Al-Muharrar, kemudian ada kitab, banyak. Kita tinggal pilih mana yang kasarnya kita imkan, kita bisa, atau yang ada. Dari mulai Minhajul Thalibin Imam Nawawi atau kesininya karya Syekh Nawawi Banten, ada Kasifatu Saja, ada Nihayatul Zain, ada Hasyiatul Bajuri, ada Kifayatul Ahyar, Imam Al-Hisni, dan lain-lain, banyak. Belum lagi yang pemilihan kono-kono kan kayak Takrim, Bajuri kan, kita tinggal buka. Karena semuanya bersumber kepada Imam Syafi'i. Wabihim al-uswah, dan salaf soleh ini adalah cerminan kita. Budi pekerti maksudnya untuk apa? Kita kembali, apa bahasanya? Contoh ya, contoh. Wa tajdidul wudu li kulli sholatin minas sunnah, dan tajdid wudu, memperbaharui wudu setiap sholat juga termasuk sunnah. Artinya walaupun kita sunnah wudu, sudah punya wudu, kita mau sholat, itu sunnah kita wudu lagi. Contoh, tadi sholat isya, sebelum isya kan maghrib, wudu maghrib masih ada, belum batal, kita mau sholat isya, mau wudu lagi misalnya, atau walaupun masih punya wudu, nah maka wudunya kita dalam keadaan masih punya wudu itu disebut tajdidul wudu. Bedanya kalau wudu tajdidul wudu kita niatnya nawaitul wudu'a, tidak nawaitu rau'al hadasil asghari istibahati sholati lillahi, tidak, tapi nawaitul wudu'a lillahi ta'ala gitu. Kemudian wadawam alal wudu mutlaqan, senantiasa dalam keadaan wudu. Jadi menjaga wudu walaupun tidak apa-apa, tidak sholat, tidak apa, misalkan kita tetap punya wudu, itu juga sunnah. Mahbubun bih wa manfi'un kasir, di dalamnya disenangi oleh syariat, Allah suka, Rasulullah suka, dan juga banyak manfaatnya. Jadi terus menerus dalam keadaan wudu itu banyak manfaatnya. Balagona an Allah Ta'ala qala li Musa alaihissalam, telah sampai keterangan kepada kami bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, kata Allah kepada Nabi Musa, idza asabatka musibatun wa anta ala ghairi taharah fala talumanna ila nafsak. Wahai Musa, apabila musibah mengenaimu, musibah terjadi padamu, sedangkan engkau tidak dalam keadaan suci, maka kamu jangan nyalahin siapa-siapa selain diri sendiri. Kalau bahasa Sundanya tamahaman. Bisa jadi musibah tersebut karena faktor tidak ada wudu. Secara tidak langsung berarti wudu itu bisa menjadi proteksi, bisa menjadi protektor untuk kita dari apa? Dari musibah. Waqad waradatil ahadits sahihah, dan telah warid hadis-hadis sahih bi anna man tawaddo'a fa ahsana wudu'a, bahwasanya orang yang berwudu dan memperbaiki wudunya dilakukan sebaik mungkin, kharajat jami'u khotoyah min adoi, maka seluruh kesalahannya keluar dari dirinya, dari dia gitu. Misalkan kalau kita, berarti kesalahan kita keluar dari kita. Wadahola fi sholatin naqiyan minadunu, dan dia masuk di dalam sholat dalam keadaan sudah bersih dari dosa-dosa kecil ya. Wa minal muhafadzah ala sholat, dan termasuk
menjaga memelihara sholat, Allah a'lam. Kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan ini jadi tuntunan untuk kita supaya kita lebih hati-hati, lebih teliti dalam menjaga wudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita doakan guru kita Kiai Sulaiman Muzaki sehat walafiat, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir ingin menambahkan sedikit bahwa apa yang guru kita tadi sampaikan dalam kitab An-Nasaih Diniyah wal Ushul Imaniyah itu berkaitan tentang wudu, dan tidaklah kita hadir ke tempat ini melainkan insya Allah pulang membawa pengetahuan yang baru, membawa ilmu yang baru. Mungkin di antara antum yang emang belum paham bagaimana cara niatnya wudu, alhamdulillah tadi sudah dijelaskan langsung secara detail oleh guru kita. Ya, tapi intinya bukan ke situ. Intinya bukan ke situ. Karena wallahu alam ini hadis apa maqala ulama, muta'allimun kaslan afdal min alfi abidin mujtahidin. Wallahu alam itu hadis apa maqalah itu. Seorang pelajar, seorang penuntut ilmu yang malas ya, lebih utama dibanding dengan 1000 orang ahli ibadah, yang mana ahli ibadah itu mereka sangat bersungguh-sungguh dalam ibadahnya, namun ibadahnya tidak dilandasi dengan ilmu syariat agama. Jadi ibaratnya dia ibadah aja tapi nggak tahu ilmunya. Masih mending mana? Muta'allimun kaslan, seorang pelajar yang malas, penuntut ilmu yang malas, masih mending. Nah, alhamdulillah nih tadi sudah dijelaskan dasarnya amal ibadah dalam Islam itu yaitu wudu. Sekarang antum bayangin, kalau misal wudu kita aja udah nggak benar, berarti sholat kita seumur hidup itu nggak ada yang benar. Sholat kita seumur hidup nggak ada yang sah. Karena apa? Nggak tahu ilmunya, nggak tahu cara wudunya. Terus kalau misal nggak hadir majelis, gimana mau tahu? Ya, kan nggak serajin itu kita searching Google gitu. Nggak serajin itu. Alhamdulillah dengan hadirnya kita ke Masjid Abu Musa Al-Asy'ari dalam rangka istiqomah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilanjutkan dengan talibul ilmi, menuntut ilmu. Alhamdulillah ya, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hidayah dan taufiknya ya, lewat lisan guru kita menjelaskan bagaimana tata caranya wudu ya. Karena percuma kita sholat 1000 rakaat, percuma kita 1000 hari berpuasa, percuma kita haji bolak-balik kalau nggak tahu ilmunya. Sekarang kalau nggak tahu ilmunya, nggak mau belajar, nggak tahu ilmunya, nggak mau hadir majelis, ya bagaimana? Ya. Jadi kalau misal ada kajian seperti ini, tidak hanya di sini, di mana aja gitu, baik yang
hadir langsung seperti ini ataupun mungkin kajian online yang emang ulamanya kita kenal ataupun emang terkenal ahli di bidangnya, antum tonton atau antum hadir gitu. Supaya apa? Supaya nih amal ibadah kita nih semua nih nggak kebuang percuma. Udah capek-capek bertahun-tahun ibadah, ternyata wudunya aja udah nggak bener. Ya, mungkin ada sebagian antum, kita ya, termasuk saya, tatkala mendengar penjelasan guru kita Ustaz Muzaki, mungkin langsung, oh ternyata begini. Oh berarti selama ini saya keliru. Mungkin ada di antara antum, di antara kita yang seperti itu ada. Berarti kan alhamdulillah dengan berkah hadir ke majelis ilmu seperti ini, ya. Saya tidak bicara tentang majelis Al-Isyraq, tapi majelis secara umum. Dengan hadir majelis ilmu seperti ini, alhamdulillah kita dapat nih wawasan ilmu, semoga menjadi keberkahan buat kita dan menjadi penyebab semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang beliau sampaikan, kita mengamalkan, kemudian kita sampaikan lagi ke anak kita, ke keluarga kita, ke murid kita, ke kerabat kita, semua kita sampaikan. Nih cara wudhu yang benar begini, saya dapat dari Ustaz Zaki kaza kaza wa kaza wa kaza. Nah, nanti disampaikan lagi, itu namanya ladang jariah tuh. Pahalanya semua mengalir buat siapa? Buat guru kita. Ya, jadi hadirnya beliau ke tempat ini nih lillahi ta'ala. Karena apa? Berharap tatkala wafat udah ada tabungan. Dengan kita muridnya mengamalkan apa yang beliau sampaikan. Enggak cuma ini. Misal Sabtu subuh Kiai Suparman menjelaskan demikian. Ahad subuh Kiai Abdul Ghafur menjelaskan demikian. Setiap hari, setiap hari guru kita, ayahanda kita Habib Abdullah bin Bakar Idrus, semoga beliau semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan nasihatnya dan kita mengamalkan, bahkan kita menyebarkan lagi dan orang pun mengamalkan gara-gara kita menyebarkan itu pahala semua. Pahala yang sama persis sebagaimana orang yang mengamalkannya. Dengan sebab beliau barusan, ini contoh kecil aja. Dengan sebab beliau barusan menjelaskan tentang wudu, kemudian kita praktekkan dan alhamdulillah menjadi penyebab sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun dapat pahala yang sama persis seperti kita, tanpa ada dikurangi sedikit pun. Begitu juga dengan gurunya, sampai ke makhluk yang termulia yang membawa syariat Islam ke alam dunia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya kita doakan guru-guru kita semua sehat walafiat, yang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan keistiqomahan supaya tidak bosan membimbing kita anak-anak muridnya menuju keridhaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sirul Fatihah. Iya kan na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna ala lada ashrabna fatub alaina توسير كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن الروعات واغفر لوالدينا ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة نصبة والمسلمين أجمعين. آمين ربي أسمع
Allah bikulli suni Salla wa sallam Alayya Rabbi Wa alihi wa sahbihi Aidana tashi suri Walhamdulillahi Fil bari wa tanahi Walhamdulillahi Fil bari La ilaha illallah Al-mawjud fi kulli zaman La ilaha illallah Al-ma'bud fi kulli makan La ilaha illallah Al-madhkur bi kulli lisan La ilaha illallah Al-ma'ruf bil lisan La ilaha illallah Kulla yawmin huwa fi shan La ilaha illallah Al-aman, al-aman min zawalil iman Wa min fitnati syaitan Ya qadim al-ihsan Kamlaka alayna min ihsan Ihsanukal qadim ya hannan ya mannan Ya rahim ya rahman Ya ghafur ya ghafar Ighfir lana Warhamna Wa anta khairur rahimin Allahumma barik fi auladina wa dhurriyyatina wa la tadurruhum wa wafiqhum li ta'atika wa rizqna birrahum Allahumma arhamna farham walidina wa arham amwatana wa arham azwajina wa dhurriyyatina wa arham ummata Muhammad rahmatan amma Allahumma ij'al jama'ana hadha jaman marhuman wa tafarruqana min ba'dihim tafarruqan ma'suman wa la taj'alna fina wa la minna wa la mana wa la syaqiyan wa la mahruman birahmatika ya arhamar rahimin wa ya jalal ajudin wa ya arhamar masakin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم بالصواب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله على